आठ ओडिया फिल्म भीतर बहुत शूटिंग है। ये माकड़ बढ़िया अच्छे रही गुंफा सब आपटे एमती अच्छी आपटे गले खोर्धा बालुगां जी खोर्धा तो ये हूँ NH एपटे गले आ कि आगे गले भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण आसो मस्त अच्छे वेलकम टू अने वीडियो तो मुझे जयदेव बाटिका जोटा कि खंडगिरी उदयगिरी निकट आसुच्छी जोटा टिकट अच्छी 40 टଙ୍କା ये हूँ गौतम बुद्ध आउ महावीर जैनंकर मूर्ति तो जोटा कि ख्रीष्टाब्द 6ठ शताब्दी बेलू महावीर जैन आउ गौतम बुद्ध दुई जन धर्म प्रचारक जन्मग्रहण करते जे कि गौतम बुद्ध होती बौद्ध धर्मर प्रचारक आउ महावीर जैन होती जैन धर्म प्रचारक तो से महावीर जैन जोड़ा खंडगिरी निकट मूर्ति देखा मिले आउ खंडगिरी निकट जोड़ा कि धर्मर दुईटी धर्म रही जोटा कि श्वेतांबर आ गोटे दिगंबर श्वेतांबर मान धला वस्त्र परिधान करते दिगंबर मान जोड़ा कि नग्न अवस्था रोते तो खंडगिरी निकट में रही महावीर जैनकर नग्न मूर्ति तो ये धर्म रही जोटा कि खारवेल राजांकर समय उदयगिरी गुंफा और खंडगिरी गुंफा सब निर्मित होता तो एमती किसी रही बहुत किसी गुंफा आउ पूर्वर जोटा कि पत्थर को काटी गुंफा करी आगर राजा आउ राणी माने से बसवास करते तो ये आप सब देखा पाइपर तो ये सब वीडियो मु पूरा क्लीयरली पर आपन को देखेबी तो जेहेतु समय अभाव तो जयदेव बाटिका मुझे जाऊनी तो जेहेतु समय ना तो मुझे पुणी केवे जी जयदेव बाटिका खंडगिरी उदयगिरी आमर वीडियो बनैबी तो ये खाली मु शीघ्र जेहेतु अच्छी तो तेणु मु बाहर ही बुली जाऊँगी जयदेव बाटिकार साइड्रे एमती किसी रही साइड्रे सब परिवा दुकान लगी जयदेव बाटिका साइड्रे बेलून खेल बेलून कौन कर बहुत बढ़िया बढ़िया बेलून बिका बढ़िया अच्छे जयदेव बाटिकार एमती साइड रू बाहर पट व्यू एमती रही तो ये हूँ भुवनेश्वर खंडगिरी निकट जयदेव बाटिका जोटी कि बहुत फिल्म भी शूटिंग है बहुत बड़ फील्ड है जयदेव बाटिकार तो ये देखो बहुत बढ़िया तो आम आसते दुई जन जोटा कि भुवनेश्वर रू आखर तो आम रही भाविलु टे जाए बुल आसबू एमती किसी भुवनेश्वर सहर पुणी के जावा तो अभी तो समय अभाव अब जावा पूरा बुलिक आसवा खंडगिरी उदयगिरी जयदेव बाटिका आउ जोड़ा कि रही नंदनकानन तो ये हूँ जयदेव बाटिका तो एपट भी गोटे एंट्री गेट अच्छी
ଜୟଦେବ ବାଟିକା। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଜୟଦେବ ବାଟିକା, ପୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଝରଣା ସବୁ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି ବି ସବୁ ରହିଛି। ଆଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ସେତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଏପଟେ ଅଛି ମହାବୀର ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପିକନିକ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ଏବେ ହେଉଛି 3ଟା ସମୟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆସିବି କେତେବେଳେ ପୁରା ଭିତରେ ବୁଲିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଭିତରକୁ ଯାଅ, ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ବୁଲେ। ତା ଭିତରଟା ବାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ମଝିରେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ପୁରା ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏପଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ସେ ଭିତରୁ ଗଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମହାବୀର ଜୈନ। କଲରିଂ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ପୁରା। ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ରହିଛି। ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମିତି ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ମନ୍ଦିରଟା ଏପଟେ ଅଛି ମହାବୀର ଜୈନ ମନ୍ଦିର। ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଏପଟେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପରେ ଆସିବି ପୁରା ଦେଖେଇବି। ତ ଉପରେ ଅଛି ମହାବୀର ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଜୈନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ତ ଫାଇନାଲି ଚାଲି ଚାଲି କଥା ହେଇ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଇଏ ଆଗରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପାଖରେ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀ, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗା ବି ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଜୟଦେବ ବାଟିକା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଧଉଳିଗିରି। ଧଉଳିଗିରିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଯେଉଁଟାକି ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧଉଳିଗିରି ନିକଟରେ ରହିଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଧଉଳିଗିରି। ଆଉ ଏମିତି ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ବୁଲିକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଳିତଗିରି
ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ଦନକାନନ, ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଆହୁରି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି।